Guys, magluto ako guys ng gulay guys. Kalabasa guys, na bunga at talbos. Sawagan ko guys ng pritong isda. Ayan guys. Sawagan natin ang isda na prito. Ayan guys, kulo na guys yung gata guys. Lagyan natin sangkap. Ayan, luya. Tapos sibuyas. Tapos lagyan natin tanglad. Tapos lagyan na rin natin guys yung bawang. Ayan guys, kulo na guys. Lagyan na rin natin itong kalabasa. Tapos lagyan natin guys asin guys. Tapos ito ang dagdag lasa. Takpan natin ulit guys, pakuloy natin. Ayan guys, tingnan natin guys. Pagluto na guys, lagyan natin yung dahon. Mamaya natin lagyan sa ibabaw para hindi madurog. Ayan, pwede na guys. Ayan, lagyan natin to guys dahon guys. Ayan. Tapos takpan mo natin ulit. Guys, tingnan natin guys. Kaya bumaba na siya guys. Lagyan natin yung pansog natin guys. Ito yung pritong isda. Sa ibabaw lang guys para hindi madurog. Tapos lagyan na rin natin guys ng sili. Tapos takpan natin ulit guys. Ayan, tingnan natin ulit guys. Ayan na siya guys. Malapit na maluto ito. Tikman na natin guys. Ayan guys, manamis-namis dahil sa kalabasang bunga. Ayan guys, takpan natin saglit guys. Ayan. Tingnan natin guys yan, luto na guys. Tingnan natin ulit. Ayan guys, ayos na guys. Luto na siya. Ayan, ginatang bunga ng kalabasa, talbos ng kalabasa. Sinawagan ng prito na isda. Ayan guys, thank you so much guys.